जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ता 18 अगस्त 2024 रविवार आसंतु जानिबा केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार नाटक कौन हेबो। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगिले मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। यात्रा श्री विश्व दरबार षष्ठ कैंप प्रथम रजनी स्थान जरपड़ा अनुगुल जरपड़ा अनुगुल। आजिर नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। यात्रा दुर्गा मंदिर षष्ठ कैंप प्रथम रजनी स्थान कुमुसी परजंग ढेंकानाल कुमुसी परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक मुक्ति मंडप मुक्ति मंडप। कोणार्क गणनाट्य पंचम कैंप प्रथम रजनी स्थान बेगुनिया खोर्धा बेगुनिया खोर्धा। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा इंद्रभुवन चतुर्थ कैंप प्रथम रजनी स्थान सिमिनई ढेंकानाल सिमिनई ढेंकानाल। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। कलिंग गणनाट्य चतुर्थ कैंप प्रथम रजनी स्थान आरसी नगर रेंगाली संबलपुर। आजिर नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। तुलसी गणनाट्य पंचम कैंप प्रथम रजनी स्थान कंतोर परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप। यात्रा धौली तृतीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान कोहिका जाजपुर कोहिका जाजपुर। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा रंगमहल षष्ठ कैंप द्वितीय रजनी स्थान असुरबंध भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। गौरी गणनाट्य पंचम कैंप द्वितीय रजनी स्थान लुहामुंडा बइंडा अनुगुल। आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। अशोक सम्राट षष्ठ कैंप द्वितीय रजनी स्थान किसिंडा संबलपुर किसिंडा संबलपुर। आजिर नाटक रक्त संपर्क रक्त संपर्क। पार्वती गणनाट्य द्वितीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान रेढ़ाखोलो संबलपुर रेढ़ाखोलो संबलपुर। आजिर नाटक सुख कहिबी ना दुख कहिबी। यात्रा सिंह बाहिनी पंचम कैंप द्वितीय रजनी स्थान ठोकर कारांड अनुगुल। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा जाज्ञसेनी द्वितीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान सांदा परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक पांच पतिरे मु सती। यात्रा राजनंदिनी द्वितीय कैंप तृतीय रजनी स्थान पंपसरा छेंडीपदा अनुगुल।
ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅବିର। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଟମକା ଯାଜପୁର। ଟମକା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କନ୍ତପହରା ଅଂଶୁପା ଆଠଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର। ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାରୁଅ ପଣ୍ଡୁଆ କାମାକ୍ଷାନଗର। ଆଜିର ନାଟକ କାଳବୈଶାଖୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଖମାର ଅନୁଗୁଳ। ଖମାର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେରେ କାଳିଆ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବନ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଡ଼ିଆ। ଆଜି ଡବଲ ଶୋ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଯାଆଁଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯାଆଁଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଓଟିଏମ୍ କଲୋନୀ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ତା 28 ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର ସ୍ଥାନ କଢ଼େଇ ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର। କଢ଼େଇ ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣରୁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।